तो नहीं हो रहे ना मैंने तो जंगल का राजा है। वो आपका छतरी मेरा ही है छतरी। इधर से कितना दूर है जाना? वो घूमने पड़ता है। हाथा हाथा তুলে ले जाएंगे आप আমাদেরকে তুলে লেবালি যাবে। আরে যাওয়ার নিবেন না। জঙ্গলাটা ভিউ আছে। হ্যালো ভাই। বাহ একা যাচ্ছে এটি। वेरी एंजॉय जाएगा पकड़ के मजे हमरे दोस्त। अरे यार 2 मिनट खड़े रहो यहां पर। आगे से घुमा के लेके चले आएगा कोई भी सब के। ওকে তোমাদের সঙ্গে আছে কে তোমাদের সঙ্গে এসেছে যা ও হ্যাঁ এই তো যা ঘুরে নিবে না চিতায় আরে না একা এখানে একা আমি পুরো ঘন্টা ছিলাম বুঝলেন এখানে সব এর মধ্যে থাকে বুঝলে সিঙ্গেল কেউ থাকে না ওকে বললাম আমার দিদি নয় আমি